जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुनातीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेदकतर अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो समस्त को श्रीमद् भागवतम कक्षा स्वागत और वैष्णव मानकर आशीर्वाद भिक्षा करी आम आज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 29 चैप्टर नारद और राजा प्राचीन परिषद मध्य कथोपकथन। तो नारद मुनि देखुचंदी ध्रुव महाराजंकर वंशधर पृथु महाराजंकर वंशधर प्राचीन परिषद भगवान का भक्ति छाड़ी कर्मकांड रे माति जाइछि। तेणु से कर्मकांड रु ताको उद्धार करी भक्ति रे पुणी जोड़िया पई नारद मुनि आसी गोटे उपाख्यान कहिचंदी पुरंजनी उपाख्यान। तो से उपाख्यान बुझी पार नाहंती तापरे पचारे पुणी पुरंजन उपाख्यान को तार उदाहरण का सहित तुलना करा जाइछि ताहा बुझौछन। तो वर्तमान ये 42 ठा में आरंभ करिवा। 42 टू 51 ये 10टा श्लोक रे नारद मुनि प्राचीन वरिष्ठ को अल्टीमेटली कर्मकांड निवृत्त करिया पई सक्सेस होई पारछन।
प्रजापतिपति साक्षात् भगवान् गिरीश मनुः दक्षादय प्रजाधिक्या नैष्टिका शनकादयः मरीचिरत्रिअङ्गिरौष पुलस्त्य क्रतु भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्ता तपविद्यासमाधिभिः पश्यन्तपि न पश्यन्ति पश्यन्त परमेश्वरम्। तो प्रजापति गणकर पिता साक्षात अत्यंत ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा श्री शिवजी मनु दक्ष प्रभृति प्रजापति गण ऊर्ध्वरेता सनक सनातन आदि मुनिगण मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ एवं मो भଳି अनन्य ब्रह्मवादी पुरुषगण वाचस्पति गण तपस्या विद्या और समाधि प्रभृति उपाय द्वारा सतत अनुसंधान करि सुधा आज पर्यंत सर्वसाक्षी परमेश्वर को संपूर्ण रूपे जानी पारि ना। तो नारद मुनि एठी प्राचीन वरिष्ठ को कहउछन्ति कि वास्तव रे भगवान को संपूर्ण रूप रे जानिबा कहा पाई भी संभवपर नुहे। उदाहरण देछन्ति आ कौनसी उपाय रे भी तपस्या विद्या दान यज्ञ आदि। तो एठी नारद मुनि भगवान भक्तिर महिमा भी कहे कारण भगवान को निजर उच्च कूल जन्म निजर ज्ञान निजर तपस्या योग ए द्वारा जापर नहीं। भक्त्या तो अनन्य ग्राह्य केवल भक्ति माध्यम ही जापर। डार्विन क्रम विवर्तनवाद अनुसार व्यक्ति गण मत अनुसार 40,000 वर्ष पूर्वे होमोसापियंस पृथ्वी रे देखा दे नथिले कारण विवर्तनवाद धारा से स्तर रे पहुंची नथिला। किंतु महाभारत वैदिक शास्त्र पुराण मानक जना जाए जे लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व मानव जाति अच्छी। सृष्टिर प्रारंभ रे जड़े अति बुद्धिमान व्यक्ति थिले से होचंदी से ब्रह्माजी एवं तांकठारो मनु सनक सनात आदि ब्रह्मचारी गण शिवजी महान मुनि ऋषि आदि सृष्टि होते। तो प्रभुपाद एठी ये प्रमाण दौरान कि सृष्टिर प्रारंभ बुद्धिमान जीव माने थिले एमती नुह जे बण मनीष धीरे धीरे मांकड़ू मनीष मनीषरू बण मनीषरू मनीष एभली डार्विन थ्योरी को खंडन कराई। शास्त्र अनुसार व्यक्ति शुद्ध भक्ति जोग पथ को न आसिले एवं शुद्ध भक्ति लाभ न कले केबे हेले भगवान को तत्व रे बुझी पारिबो नाही। प्रत्येकंकर भगवान को संबंध रे किछि अशुद्ध वा असंपूर्ण धारणा अछि। तथा कथित वैज्ञानिक और दार्शनिक गण मनधर्मी दार्शनिक गण सेमानकर ज्ञान बल रे भगवान को जानी पारिबे नाही। शुद्ध भक्ति स्तर को न आसिले ज्ञान सिद्ध हुए नहीं यह वेदरे स्वीकार कराए। तो शुद्ध भक्ति स्तर को न आसिले भगवान को संपूर्ण रूपे जानी हेब नहीं। आंशिक माने जदि भगवान को स्वीकार करती किए सुप्रीम कंट्रोलर किए परमात्मा किए सृष्टिकर्ता किंतु वास्तव में भगवान दिव्य स्वरूप को भक्ति बिना अन्य माध्यम रे बुझी परिवा नहीं। तथापि तदेव पदाम्भुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्व भगवान महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्नति। भागवतम 10 स्कंद 14-29। ब्रह्मा जी कहते मन धर्म मुनिगण ज्ञानीगण हजार हजार वर्ष धरी मनन कले सुधा भगवान को जानी पारिबे नहीं। ब्रह्मा तांकर लोकरे सनक सनातन सनंद सनत कुमार ये चारि कुमार बा महर्षि सह वास करते। ये श्लोक रे वर्णना कर जाइथिबा महर्षिगण विभिन्न नक्षत्र रे वास करते। तो एभली महान महान व्यक्ति मानकर एड्रेस भी दिया जाय छै। शब्द ब्रह्माणि दुस्वारे चरंत उर्विस्तरे मंत्रलिंगैर्व्यवर्च्छिन्नं भजन्तो न विदुपराम्।
ଅପାର ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ବିଚରଣ କରି ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରି ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କାମୈସ୍ତୈସ୍ତୈର୍ହିତ ଜ୍ଞାନମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ଅନନ୍ୟବତଃ ତମ୍ ତମ୍ ନିୟମାସ୍ଥାଏ ପ୍ରକୃତେ ନିୟତସ୍ତେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଭୋଗ ବାସନା ରହିଛି ସେ ଭଗବତ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିପାରେନି। କାମ ଆଉ ପ୍ରେମ, ତ କାମ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଜାଣିପାରିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୌତିକ ବାସନା ପଶି ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବିଷ୍ଟ ପୂଜାବିଧି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କିଛି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବତା ଉପାସନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କାହିଁକି ଲୋକ ଦେବ ପୂଜା କରନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛି। ଧନ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ଅନୁଗତ ଜନ ଆଦି ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। Devotional service, favor of Lord. यद्दा यस्यानुगृह्णाति भगवान् आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदेत परिनिष्ठिताम्। ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭଗବାନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅଥବା ଆତ୍ମବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଭକ୍ତ ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ବେଦ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଆସକ୍ତମତି ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତ ବେଦରେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତମତି ରହିଛି, ବେଦରେ ଆସକ୍ତ ଅର୍ଥାତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ, त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भावार्जुन। भगवान कहते अर्जुन को ये वेद सब तीनटा गुण रे व्याप्त होकर रही, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। तो ये गुण ऊपर को आस जे पर्यंत भगवान कृपा जने प्राप्त करनी से पर्यंत वेदर जो कर्मकांड रे तार मति रही से मति से परित्याग करें। पूर्व श्लोक रे कह जाए ज्ञानीगण भगवान को बुझी पारती नहीं, ठीक तद्रूप भाव श्लोक रे कह जाए कर्मकांडीय विधि अनुसरण करी सकाम कर्मीगण भगवान को बुझीपारती नहीं। किए बुझीपारे? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूलन कृष्ण अनुशीलन भक्ति। तो यह है शुद्ध भक्तिर लक्षण। केवल भक्ति माध्यम जड़े भगवान को बुझीपार। ये भौतिक जगत को भगवान सृष्टि करिछन जीवगण एठक उपभोग करने आसिछन। वेदरे साधन विधिर कथा कह जाइछि, तद्वारा जीवगण को निर्देश दिया जाइछि किपरि साधना करने को हुए एवं जो माने बुद्धिमान व्यक्ति से माने उपदेश को ग्रहण करते। यहीपरि भावे से माने उपद्रुत न हो भौतिक जीवन उपभोग करती। प्रकृत पक्षे यह होछि माया एवं निज प्रचेष्टार माया को अतिक्रम करने संभवपर नुह। यह बड़ दुरूह व्यापार। जनसाधारण भौतिक कर्म रे नियुक्त होइथांती एवं सेतेबेले सेमाने किछि अग्रगति करନ୍ତି। जेतेबेले वेद पुराण सब रचना करथिले व्यासदेव, नारद मुनि तांका पाखरे पहुंचिले एवं तांकर असंतुष्टिर कारण जिज्ञासा कले। तो से भाविले कि कली जुगर लोक माने ऑलरेडी तांकर चेतना इंद्र प्रति आसक्त। आउ व्यासदेव वेद माध्यम कहले कि किछि प्रॉब्लम नहीं, तुम इंद्र तृप्ति कर पारियो, किंतु एटा भी करिवो शास्त्र अनुसार इंद्र तृप्ति कर। तो लोक आउरी जहां इंद्र तृप्ति करिवार थिला से माने वेदरे आउरी सहारा पाई गले। आ पशु हत्या पर वेदरे कहाइछि, बलि प्रथा रहिछि।
तो वेदर जो विधि और निषेध रही से निषेधटा से त्याग करदे केवल विधिटा को त्याग कर निषेध जोटा कि पशु हत्या करें जे किभली सेटा त्याग करे केवल पशु हत्या कर चले। तो ये वेद को सेमाने इंद्रिय तृतीय उद्देश्य विनियोग कले जेहेतु आसक्त चेतसा सेमानकर मति कर्मकांड प्रति आसक्ति तेणु वेदर सार वस्तु वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य भगवान भक्ति भगवान को जानिबा ताहा सेही सिद्धांत रे सेमाने पहुंची पारिबे ना जे पर्यंत तांकु भगवान भगवान शुद्ध भक्त कर कृपा है भगवान कृष्णकर नित्य दास बोली अनुभव करि पारिबे नाही सेतमें चैतन्य महाप्रभु कहते नाहम विप्र न च नरपति न अपि वैश्य न शूद्र नहम वर्ण न च गृही पतिर्वनस्त ज्योतिर्वा किंतु प्रद्य नखिल परमानंद पूर्ण मृताब्धे गोपी भरतर पद कमल दास दास अनुदास। तो ये हूँ वास्तव जीवर स्थिति तस्मात् कर्मसु बहिर्ष्मान अज्ञानादार्थकाशिषु अर्थदृष्टिं वृथा श्रोत्र स्पर्शी स्पृष्ट वस्तुषु अस्पृष्ट वस्तुषु हे राजा बरिशन अतएव अज्ञानता हेतु परमार्थ रूपे प्रतीयमान केवल कर्ण रुचिकर वस्तुतः वास्तव वस्तु सहित संपर्क रहित कर्म समूह परमार्थ बुद्धि करण। श्लोक अल्टीमेटली नारद मुनि कहते अज्ञानता हेतु परमार्थ रूपे प्रतीयमान केवल कर्ण रुचिकर। तो ये जो वेद रे इंद्रिय तृप्ति विधि दि जाइछि तो सी परमार्थ रूपे प्रतीयमान किसी से परमार्थ लाभ हेनी धर्म अर्थ काम मोक्ष तो यही परमार्थ भली प्रतीयमान हम आ कर्ण रुचिकर पुष्पिता वाच माने केवल कर्ण को श्रुति कर लगे हाँ इंद्रिय तृप्ति भी कर भक्ति भी हो पार माने भगवान को भी पाई जमी बहुत धर्म संस्था अच्छी तमें जहाँ कर किसी जायस नहीं खाली सकाल संध्यारे टिके बस ध्यान कर दियो हाँ संडे को खाली एमती कर दियो तो ता द्वारा वास्तव में किसी हम ना वस्तुतः वास्तव वस्तु सहित संपर्क रहित कर्म समूह परमार्थ बुद्धि करना वास्तव वस्तु सहित संपर्क रहित माने भगवान होचंदी वास्तव वस्तु अत्र भगवतमर प्रथम श्लोक रे एटा स्थापना कराई वास्तव वस्तु ता सहित संपर्क रहित कर्म समूह परमार्थ बुद्धि भगवान को त्याग करी आउ जेते सब कर्म रहिला सेथिरे परमार्थ बुद्धि करबा ये होची कोन ना मूर्खता। यामिमा पुष्पिता वाच प्रवद्यन्ते विपश्चितः वेदवादरथा पार्थ न अन्यत् अस्ति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुल भोग ईश्वर गति प्रतिम। वेदर अति मधुर कथा गुड़िक सकाम कर्मीगण को स्वर्ग प्राप्ति निमित्त भल जन्म लाभ करने निमित्त क्षमता आदि लाभ करने निमित्त प्रलोभन देखाए जो माने अल्प बुद्धि संपन्न लोक से एप्रति वेदर मधुर कथा गुड़िक प्रति विशेष आकृष्ट हो पड़ते इंद्रिय सुख और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन कामनार वशवर्ती होई सेमाने कहते जे दुनिया रे यह छड़ा आउ अधिक किछि ना तो ये प्रलोभित शब्द प्रति आसक्ति हो जाए तो ताहले काहींके एटा कुहाई कारण भौतिक जीव को किसी लोभ न देखले से भगवान पाखक आसबनी से दृष्टि किंतु अल्टीमेटली से लोभ को त्याग करने को पड़े। तो सेटा वास्तव में परमार्थ नुह किंतु परमार्थ भली प्रतीत हुए प्रकृत पक्ष मानव जीवन लक्ष्य होची भगवत अनुभूति लाभ
कृष्ण चेतना लाभ। अवश्य वेदर कर्मकांडी अनुष्ठान मान खूब दर्शन प्रीतिकर और श्रुति मधुर अटे। कर्मकांड वेदर जो सेक्शन अच्छी से बहुत फल लाभ रही तो ताहा अति श्रुति मधुर, किंतु एतद्वारा जीवन प्राकृत उद्देश्य साधित हुए नहीं। श्लोक क्रमांक 48। आमर लक्ष्य कौन हवा दरकार? वेद अध्ययन कर, इभेन भक्ति भी आचरण कर कि वैदिक शास्त्र जहाँ कर जीवन जार लक्ष्य थी से प्राप्त कर। तो वेदटा गोटे मल्टी मार्केट कॉम्प्लेक्स मॉल मॉल तो सेठी सब मिल तुमको जहाँ दरकार तुम लक्ष्य निर्धारित करी गले। आ जी मॉल रे पशिज हाँ जीवा जाकि देखा कौन भल जिनस थिले नहीं आसवा तार फसीगला से वेदर ये पुष्पेता वाच द्वारा से आकृष्ट हो जो माने सोमलोकम न विदुस्ते वै यत्र देव जनार्दन बहुर्ध्रुम्राधियो वेदम सकर्म कमतद्वितः सकर्म कम कर्मकांडी अनुष्ठान रे पूर्ण विश्वास। जो माने मलिन मति बा बुद्धिहीन सेमाने वेद को कर्म पर बा कर्मकांड सकाम कर्म अनुष्ठान पूर्ण बोली कही था। वेद को जे भावुଛନ୍ତି कर्मकांड एवं भौतिक इंद्रिय तृप्ति ପାଇଁ वेद अछि ताले सेमाने होଛନ୍ତି कोन मलिन मति अल्प बुद्धि। तो निश्चित भावे सेमाने वेदर तात्पर्य अवगत नुहंती। वेदर उद्देश्य भगवत धाम को जाने वेदेश सर्वे अहमेव वेद। जेहेतु सेमाने जो स्थान रे भगवान जनार्दन विराज करती से भगवत धाम को स्वस्वरूप प्राप्य लोक बोली जानी पारती नहीं, सेमाने माया मोहित होई अन्य स्थान बा गृह अन्वेषण कर वास्तव घर को न जानिबार सेमाने अन्य स्थान को गृह बोली अन्वेषण करते। मानव जीवन उद्देश्य भगवत धाम को फेरी जीवा। साधारणतः लोक मैंने एक कथा जानते हैं चित जगत प्रकृत गुह संबंध में लोक मैंने अवगत नुह। चित जगत अनेक वैकुंठ लोक अच्छी एवं सर्वोच्च लोक हूँ कृष्ण। तो वास्तव गृह विषय भगवान का धाम विषय लोक अज्ञ तेणु से कौटी सुख मिल जानते से भौतिक संसार दुखालय सुख अन्वेषण कर। तापर कली जुगर लोक मैंने एपरिक जानापी आग्रही नुह। कले दोष निधि राजन अस्ति एक महत गुण कीर्तन एवं कृष्ण से मुक्त संग परम। किंतु यदि भाग्यवशत भगवान भक्तंकर से संग कृपा लाभ करती ताहले तांका हृदय रे ब्रह्म जिज्ञासा कि वास्तव रे सुख किभଳି प्राप्त करा जिवो, सुख कोठी अछि ता विषय से माने आग्रही होई उठन। तापर जो शिक्षा हमें प्राप्त करुचे आध्यात्मिक हो भौतिक हो तार शिक्षार उद्देश्य कौन? 49 श्लोक कह हे राजन पूर्वाग्र कृष द्वारा समग्र पृथ्वी मंडल आच्छादित और बहु पशुबद्ध करी आपण निजको खूब बड़ बोली अभिमान करुछ। तेणु आपण दाम्भिक होई भगवत आराधना लक्षण हरि सेवानुकूल कर्तव्य को एकमात्र परम कर्तव्य बोली जानी पारु ना, जहा द्वारा हरि तोषण हुए ताहा ही जीवन एकमात्र कर्तव्य एवं जहा द्वारा श्रीहरि प्रति मति हुए ताहा ही विद्या। तो वास्तव विद्या तो आम भी देखुचे वर्तमान लोक माने निजक अति उच्च शिक्षित एवं विद्वान बोली घोषणा करते, किंतु देखला आड़क से नशापान सिगरेट आदि खाते
काम क्रोध द्वारा आसक्त असत कार्य लिप्त रहती। तो जमी पशुबद्ध ये कर्मकांडिक यज्ञ तो प्राचीन वरिष्ठ उच्च कूल जन्म हो उच्च शिक्षित होते सी वेदर कर्मकांड लिप्त रही पशुबद्ध इंद्र तृप्ति तेणु आपण दाम्भिक हो भगवत आराधना लक्षण हरि सेवा अनुकूल कर्तव्य को एकमात्र परम कर्तव्य बोली जापार जीवन लक्ष्य हूँ संसिधि हरितोषण अंते नारायण स्मृति। तो यह एत पाठ पढ़ी जदि जापर ना से पाठर मूल्य कौन से विद्या को अविद्या कह जाए कारण ताहा वास्तव वस्तु प्रति जीवर अवगत कराए ना। ए श्लोक रे महामुनि नारद प्रत्यक्ष भाव राजा को भर्सन कर कारण से बड़ बड़ यज्ञानुष्ठान करुँथे बहु पशुबद्ध करुँपर यज्ञानुष्ठान मान कर राजा निजको खूब बड़ बोली अभिमान किंतु महामुनि नारद राजा को प्रत्यक्ष भाव भर्सन से जनाई दे ये पशुबद्ध राजा को खूब दाम्भिक करुअछि जहाँ कृष्ण चेतना रे न कर जड़ विद्या जत मायार वैभव जीव के कराए गाधा। तो ये जड़ विद्या निजको दंभ अहंकार कि मु बहुत बड़ विद्वान मु बहुत किछि जानि तो ये अहंकार सृष्टि करे एवं से अहंकार वशतः से गर्ध भली खटी चले कार्य करि चले। तो आमे वर्तमान स्थिति रे भी देखुचे प्रभुपाद कहउचंदी यू आर ए ग्रेट मैन जेंटलमैन यू नो एवरीथिंग बट व्हाट यू आर डूइंग ऑल इज भोगस यू गिव अप ऑल these things and worship वासुदेव। तो ये भौतिक संसार जो तथाकथित विद्वान वैज्ञानिक गण को प्रभुपाद कहते एत बड़ ज्ञानी एत सब शिक्षा लाभ कर जहाँ सब त्याग कर भगवान भजन कर। तापर 50 आम देखा कि वास्तव रे आम कार शरण नवा दरकार भगवान हरि हरिदेह भृतम आत्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वर तत्पादमूल शरणम जतक्षेमनुनामि हम। विद्यार लक्ष्य है भगवत प्रति शरणागति भगवान श्रीहरि देहधारी जीवगणकर अंतर्जामी परमात्मा से एकमात्र समस्तंकर कारण और नियंता अतएव यही संसार रे ताहांकर पादमूल ही मानव मानकर एकमात्र आश्रय स्थल श्रीहरि चरणाश्रय हेले जीवर समस्त प्रकार मंगल। श्रीमद भगवत गीता कह जाए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठन्ति भ्रमयन् सर्वभूतानि अंतर्रूढ़ानि माया। समस्त जीवधारी देहधारी जीवगणकर हृदय रे भगवान परमात्मा रूप रही कीट पतंग तरुतृण सकल देहे नारायण अतएव संसार रे ताहांकर पादमूल ही मानव मानकर एकमात्र आश्रय स्थल। तो भगवान कर आश्रय नेवा हूँ जीवन उद्देश्य और सेटा हूँ तार मंगल। भगवत गीता रे भगवान एक कथा भी कहिसंती सब किछि से नियंत्रण करुछन सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपहम वेदैश सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृति वेद विदेव चाहं। तांकर निर्देश ग्रहण करबा कहले व्यक्ति को भक्त हेबा पई पड़िबो एहा मध्य भगवत गीता रे कहिसंती तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयन्ति। भगवान कर भक्ति करिया पई डायरेक्ट एठी भगवान निर्देश देछि। ताहारे से बलि विद्या मंत्र अध्ययन कृष्ण पाद पद्म जे कर स्थिर मन जहाँ कर मन कृष्ण पाद पद्म रे स्थिर होइछि बुझिबा के हबे जे से प्रकृत विद्या हरण करिछि सेही से विद्यार फल जानिह निश्चय कृष्ण पाद पद्म जदि चित्त वृत्ति।
तो चित्तवृत्ति जदि कृष्णकर पाद पद्म रहुची ताहले सेटा होचे वास्तव विद्या बोली आमे जानिबा को पड़े। ताहारे से बोली धर्म कर्म सदाचार ईश्वर से प्रीति जन्म सन्मत सदार। धर्म कर्म सदाचार सबुर उद्देश्य है ईश्वर प्रीति भगवान को प्रति प्रेम। तो एभली जने भगवान चरण आश्रय हेले जाकि से निर्भय प्राप्त करि पारे। सबई प्रियतमाश्चात्मा जतन भयमन्नपि इति वेद सबई विद्वान जो विद्वान स गुरुर्हरि। जे भगवत भजन रे नियुक्त अछंती ताहांकर ए भौतिक स्थिति रे लेश मात्र भय नहीं, कारण भगवान ही सर्वजीवंकर प्रियतम आत्मा। ए कथा से जानती से ही विद्वान से ही गुरु पुनश्च जे गुरु से ही भगवान कृष्ण ठारे अभिन्न कृष्ण ठारे अभिन्न। गुरु कृष्ण साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रै तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जयंती गुरुअष्टक कहते। तो गुरु भगवान साक्षात कृपा रूप आसंती। तो गुरु रूप से कहते भगवान करुणा भगवान प्रतिनिधि गुरु रूप आसंती। जदि जड़े गुरु पदाश्रय करे तो ताहा भगवत पदाश्रय सहित समान। से गुरुदेव भगवान ठार अभिन्न बोली कहुए, कारण से होउछंदी भगवान अत्यंत विश्वस्त सेवक। किंतु प्रभुर प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जे आत्मानुभूति लाभ करिछंती से परमात्मा का व्यतीत अन्य कहा आराधना करने को कहते नहीं। से एकथा जानती जे काम प्रवृत्तिर वशवर्ती होई भौतिक उपभोग कामना नहीं विभिन्न देवता पूजा ठार भगवान का आराधना सहजतर। सेथिपाई एक भक्त सर्वदा भगवान प्रेममय सेवारे नियुक्त रह। सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सैत् वैष्णव सपच गुरु। एत बड़ ब्राह्मण सब प्रकार मंत्र तंत्र जानी से जदि वैष्णव नुहे भगवान विष्णुकर भक्त नुहे ताले से गुरुपद वाच्य नुहे। जन अवैष्णव नीच कूल जन्म होते उच्च शिक्षित हो नथिले से गुरुपद वाच्य, कारण जीवन उद्देश्य से जानी पारिचे भगवत भक्ति। तो यार तात्पर्य होउछि जे एक प्रामाणिक गुरुंक सह परामर्श करिवा अर्थ होउछि साक्षात भगवान का सह परामर्श करिवा। तो एभଳି भावरे नारद मुनि प्राचीन वरिष्ठ को कर्मकांड त्याग करी भक्ति को आचरण करने पाई निर्देश प्रदान कले। आ गोटे उपाख्यान ये छोटे उपाख्यान आसो 52 ରୁ 55 डियर एंड टाइगर। तो नारद मुनि आ गोटे छोट उदाहरण नौ प्रश्न एव हि संचिन्न भवतः पुरुषार्षव अत्र मे वदत गुह्यम निशामय सुनिश्चितम्। महामुनि नारद कहले पुरुष श्रेष्ठ आपण जो प्रश्न करथिले ताहार उत्तर प्रदान कले। वर्तमान साधु सन्मत वेदगुह्य आउ गोटे विषय कहूँ श्रवण कर। श्री नारद मुनि राजा वरिशन को गुरु रूप में क्रिया करुछन्ति। यह होछि श्री नारद मुनिकर उद्देश्य जे ताहांकर उपदेश प्राप्त हेले राजा ताहांकर समस्त सकाम कर्म तत्क्षणात त्याग करी भक्ति पथ को आसी। यदि राजा सब किछि बुझिले तथापि से ताहांकर सकाम कर्म मान त्याग करिया पय प्रस्तुत नथिले। परवर्ती श्लोक मानकुर से कथा जाना जिवा जे राजा ताहांकर पुत्र मानकु ढकावा पय चिंता करुथिले। ताहांकर पुत्र गण गृह त्याग करी तपस्या करबाकु जायथिले। राजा भाबुथिले ताहांकर पुत्र गण फेरी आसिले से सेमानक ऊपर राज्य शासन दायित्व न्यस्त करी गृह त्याग करिवे।
तो अधिकांश लोकंकर स्थिति होउचे एभଳି ସେମାନେ प्रामाणिक गुरु ग्रहण करନ୍ତି और ताहांकर कथा सुनନ୍ତି किंतु जेतेबेले गुरुदेव गृह त्याग करी संपूर्ण रूपे भगवान के सेवारे भजन रे आत्मनियोग करिवा पई कहନ୍ତି सेतेबेले ସେମାନେ ताहा ग्रहण करि पारନ୍ତି नहीं ସେମାନେ द्विधाबोध करନ୍ତି शिष्यों को उपदेश देवा गुरुदेवंकर कर्तव्य जे पर्यंत शिष्य कथा बुझी न पारि थांती जे ताहांकर भौतिक जीवन धारा सकाम कर्म केबे हेले मंगलप्रद नुहे जे पर्यंत श्री गुरुदेव शिष्यों को बराबर उपदेश देवा उचित से पर्यंत प्रकृत पक्षे जीवन प्रारंभ ही भक्ति योग ग्रहण करवा उचित। तो नारद मुनि देखिले तथापि से भावुची अरे मोर कर्तव्य मोर पिला मान को राजा न कला पर्यंत मु किभଳି आको त्याग करि पारि। तो भगवान समस्तंकर पालन करता मेंटेनर प्रोटेक्टर रूलर ए भावना दृढ़ विश्वास हवा दरकार। नारद मुनि जेताले मृगारी को कहले तुमे धनुषर भांगी दियो तुम पाई मु भोजनर व्यवस्था करी। तो नारद मुनि कौन तांका पाई व्यवस्था पठेबे नारद मुनि जानी छंती जे जणे होछंती मेंटेनर पालन करता जे काम करूची ताकू खाया मिलूँ जे काम किसी करूनी ताकू मध्य खाया मिलूँ ताकू केमती मिलूँ किए दौचे भगवान समस्त व्यवस्था कर। तो तमर जीवन रे केवल सुख प्राप्त करने जड़े धन कमेले कर्म कले ही सुख प्राप्त करना नहीं तार सबकि व्यवस्था आगर रही माँ गर्भर थिया शिशुर मध्य दायित्व भगवान नियंती। तो नारद मुनि जानी ये जदि जघन्य कर्म त्याग करी भजन करिवो ताहले भगवान तापई व्यवस्था भी कर। तो सेटा से देखुची मृगारी कियारे केते खाद्य आसुची मो पई एते गुरुदेव पठाउछन। तो एथरो से विश्वास एठे राजांग पाखरे जन्मी नाही तेनु नारद मुनि तांको आरी उदाहरण 53-84 हे राजन आपण ए क्षुद्र सुख उद्देश्य रे गति करुथिबा पुष्प उद्यान रे स्त्री सहित मिलित होई ताहाठारे आसक्त एवं भ्रमर मानक गीत रे लुब्ध कर्ण एही मृगटीर विषय आलोचना करन। तो गोटे मृगर कथा कहिछन से पर प्राण द्वारा निजर तृप्ति साधनकारी व्याघ्र गणक सम्मुख रे देखि सुद्धा सेमानक प्रति दृष्टिपात न करी चली जाउछि पश्चात भागरे व्याधर बाणरे विद्यावक ताहार अधिक विलंब नहीं। तो एठारे आउ गोटे प्रतीक कहानी नारद मुनि राजा को कहउछन से कहानी जरिया रे नारद मुनि राजा को उपदेश दे कहउछन हे राजा देखंतु ए मृगटी कि विपज्जनक स्थिति रे अछि जदियो मृगटी प्रति सब दिगर विपद अछि तथापि सेथि प्रति से दृष्टिपात न करी एक सुंदर फूल बगीचा रे चरिबारे लागिछि। तो एठी आमे भक्त मानक जीवन रे देखिजे वी आर ऑलवेज पोस्टपोनिंग द थिंग्स कि हाँ करिबा काली करिबा। तो एटा मध्य मायार गोटे प्रेरणा कि रामायण रे जतेबेला रावण चली जाइथिले अंतिम समय रे से किछि उपदेश देथिले लक्ष्मण को प्रभु रामचंद्र कहले शासन भार विषय किछि उपदेश। तो रावण कहले देख शुभस्य शीघ्र मो मन रे बहुत भल विचार भी आसीथिला खराब विचार आसीथिला स्वर्ग को निशुणी पकईदेवी एमती करदेवी ये भली तैयारी करदेवी भल भल किछि आ खराब विचार ए रावणर पत्नी को हरण करदे किंतु मु भल विचार गुडा को पोस्टपोन करदे हाँ करवा खराब विचार करो कार्य करी करदे सेथिबाई जिते खराब विचार आछि ताकू पोस्टपोन कर दे जहाँ भल विचार आछि ताकू शीघ्र कार्यकारी कर दे। तो एठी प्राचीन वरिष्ठ को उदाहरण दौरान कि देखो से पोस्टपोन करुच्ची से जानूनी ता पछरे मृत्यु आसीगलानी शिकारी रूप से व्याघ्र रूप से किंतु से चरिबार लगी से कहूँ हाँ एबे तो जवान समय बहुत समय तो समस्त जीव विशेषकर मानवगण श्रुतमित रमणी मानक मेलार खूब सुखरे अच्छी बोली भावना केमिति अच्छी हाँ सब भल चली अरे कौन भल चली मृत्यु पछरे आसी अपेक्षा करिछि तृतीय विश्वयुद्ध आरंभ हो गलानी जमी जना पड़ुछ
ଯେପରିକି ସେମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଭ୍ରମର ମାନଙ୍କର ମଧୁର ଗାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ରହିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଭ୍ରମର ମାନଙ୍କର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଧ୍ୱନି ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଧରଟି କଥା ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ମାନବ ଏଇ ମୃଗ ଭଳି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ତା ଆଗରେ ଦୁରନ୍ତ କାଳ ରହିଛି, ଯାହା ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଳି ସକାମ କର୍ମ ଜୀବକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପକାଏ। ଏ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ ଶରୀର ଲାଭ କରେ। ତ ଏଭଳି ନାରଦ ମୁନି କଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭକ୍ତିର ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସିରିୟସ୍ ଆଉ ନେସେସାରୀ, ଇମିଡିଏଟ୍ ନେସେସାରୀ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲେ, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଠାକୁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ପରାଧୀନ, ଆଗେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ତାପରେ ଭକ୍ତି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର କହିଲେ ନା, ମୋଷ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍। ତମେ ଭାବନି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତମେ ଭାବନି ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ସେଟଲ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ କାଳୁ କେବଳ ଭକ୍ତି କରିବେ। ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, ଦେଖ କିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ କଣ ଲୋକ ସବୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା। ତ ସେଇ କଥା ଏଠି ନାରଦ ମୁନି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିତାଇଲା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଶ୍ଲୋକ 54 ମଧ୍ୟ ଏ ଆନାଲୋଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି। 54, 55। हे राजन, जे अग्रे सुखद परिमाण दुःखजनक पुष्प सदृश समान धर्मशालिनी स्त्री मानक गृहरे काम्य कर्म जनित जे पुष्प मधु गंधवत अति तुच्छ काम सुखलेश ताहा ही जिह्वा और उपास्तादि इंद्रिय द्वारा सतत अन्वेषण करुछन्। जे स्त्री सहित मिलित होई ताहाठारे चिर सन्निवेश करिछन्ति, ଯାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦିର ମଧୁର ଝଙ୍କାରବତ ମନୋହର ଆଳାପରେ ହିଁ ଲୁବ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ମୃଗର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ଯୂଥ ଭଳି ଦିବାରାତ୍ର କାଳ ଯାହାଙ୍କର ଆୟୁ ହରଣ କରୁଅଛି, ତଥାପି ଯେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଧତୁଲ୍ୟ କୃତାନ୍ତ ଯମରାଜ ଯାହାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହି ଦୂରରୁ ସରସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୃଗ ଭଳି ମରଣୋନ୍ମୁଖୀ ଆତ୍ମାର ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ନାରଦ ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ତାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ଭୌତିକ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲିଯିବା। ଜୀବନିତ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାହା ଭୁଲି ସିଏ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ଯୁବକ ଏକ ଯୁବତୀର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯୁବତୀଟି ପ୍ରଥମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମରେ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ବହୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପୋଷଣ ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଦାବି କରେ। ଏ ସମୟରେ ସେହି ପତ୍ନୀ ଯେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା, ଅନାଦୃତ ହୋଇ ଉଠେ। ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ଜିହ୍ବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାମୀର ଉପସ୍ଥ ଜନନେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତ ଗୃହସ୍ଥଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ସର୍ବଦା ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଭଲ ଖାଇବ ଆଉ ଭଲ ଉପଭୋଗ କରିବ। ତ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୃହ, ପୁତ୍ର, ବିତ୍ତ ଏସବୁ ଦରକାର ହୁଏ। ଏଥିପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ସେ ଯଦି ପରଜନ୍ମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଭଳି
प्रत्येक व्यक्ति भौतिक संसार रे मैथुनागार इंद्र तृप्ति करने प्रति आसक्ति हुई समय किभली चली जाए ताहा भूली जाते। तो पारिवारिक जीवन बा भौतिक जीवन कौन एवं एथिरे व्यक्तिर स्थिति कौन हुए यह एठी बुझाई दिया जाइछि। तो ये गृहस्थ आश्रम व्यक्ति कहीं ग्रहण करे ताहा मध्य कुहाइछि। आम भावुचे आम गृहस्थ किंतु वास्तव में कृष्णकर प्रीति अर्थे सब किछि करिवा। भगवान कहले कि तुम स्त्री ग्रहण करी संतान उत्पन्न कर। जमिति प्रियव्रत महाराज को तांकर पिता कहवा पर मध्य सुनिले नहीं, किंतु ब्रह्मा आदि तांकर प्रपिता महासी कहले तापर से जदि अनिच्छा सत्य से स्वीकार कले, किंतु तापर से फसीगले। किंतु अवश्य गुरुवरंकर निर्देश थिबारु से उद्धार पाइले। तेणु गृहस्थ आश्रम स्वीकार करिबा ब्रह्मचारी लाइफ इज डिफिकल्ट बट गृहस्थ लाइफ इज इम्पॉसिबल। सतम विचक्ष मृगचेष्टित आत्मनांत। श्लोक क्रमांक 55 रे ये अलगरी स्टोरी बा उपाख्यान शेष होचा मेटा पढ़िबा। हे राजन, आपण मृगर चेष्टित विषय विचार करी आत्मारे चित्त सन्निवेश करंतु एवं कर्णानंद दायिनी कलनादिनी श्रोतस्विनी स्वरूप कर्मकांडीय फलश्रुति प्रति आसक्ति परित्याग करंतु। पुनश्च कामुक मानकर असद वार्तारे मुखरित गृहाश्रम परित्याग करी शुद्ध मुक्तात्मा मानकर एकमात्र आश्रय श्री हरिंक ठारे प्रीति स्थापन करते एवं क्रमे क्रमे संसार प्रवृत्ति निवृत्त होते। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषर भांड अमृत करिया जेबा खाए नाना जनी सदा फिरे कदर्य भक्षण करे तार जन्म अधपत जाए। तो से भली मोर जने गोस्वामी थिले रघुनाथ दास गोस्वामी। तांकर पिता जो थिले बाबा और दादा इंद्र भली संपत्ति थिले जमीदार। से गोटे स्त्री प्राप्त करथिले अप्सरा भली से सुंदर। इंद्र सम संपत्ति अप्सरा सम स्त्री। आउ तांकर काउंसिलर थिले हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर भली महान भक्त तांका घर को आसंदी प्रोग्राम कंडक्ट करा। तथापि से सब से अंधकूप विचार करी त्याग करदेले एवं चैतन्य महाप्रभुंकर शरण रे आसिले। केते थर त्याग करबा पई प्रयास कले, जदिओ तांकर पिता सिक्युरिटी लगाई देते। तापर चैतन्य महाप्रभुंकर जतले से शरण पाइले, प्रथमे तो महाप्रभु फेरे देले स्थिर हया घरे जाओ न हो बात। क्रमे क्रमे पाइबे लोक तो एभली टेस्ट ने, किंतु शेषरे जतले महाप्रभुंकर शरण नेले तो महाप्रभु तांको कहले कृष्ण विल सेव यू फ्रॉम दिस। तो गृह अंधकूपर भगवान तुमको उद्धार करदेले, चिंता कर। तो तांकर कौन असुविधा थिला से भक्ति करि पारि थांदे। तो से शिक्षा देछंती चैतन्य महाप्रभुंकर विद्या को सेथपई वैराग्य विद्या निज भक्ति योग्य। तो शिक्षा देछंती वास्तव में इंद्रिय तृतीय और भगवान कर भक्ति गोटे साथी रे जाई परिबन। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। शब्द परे च निष्णान्त ब्रह्मणु उपाश्रय। जो व्यक्ति प्रकृत सुख व आनंद पाइबा निमित्त व्याकुल होउछन्ति से एक प्रामाणिक गुरुंकर अनुसंधान करबा उचित एवं दीक्षा ग्रहण करी तांकर पादाश्रय होई सब भक्तिर आचरण करबा उचित। तस्मात् गुरु पदाश्रय। तो एभली भावरे नारद मुनि चेतावनी देले कि वेदर जो पुष्पिता वाणी कर्ण आनंददायिनी वाणी व्यक्ति को स्वर्गलोक को उन्नीत हेबा किंबा ब्रह्मरे लीन हेबा निमित्त प्रेरणा दिए, ता बुद्धिहीन व्यक्ति मानक निमित्त उद्दिष्ट। अनासक्तस्य विषयान् यथारम्भ उपञ्जित निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उचित। श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभुंकर अनुयायी
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସିଟି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବୈରାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କିଏ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁରଲି ସବୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦବ, କି ଯେମିତି ଭାବିବ ଆରେ ଧନ ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ମାୟା, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ କଣ ହବ? ତାର ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ପରା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ର। ସେ ହିମାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିବେନି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ଚେତନାରୁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ପରିସ୍ଥିତି ସେଭଳି ଥିବ। କୁର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ କି ତମେ ସେ ଗୃହରେ ହିଁ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଗୃହେ ରହି ଭଜନ କର। ତ ସେଇ କଥା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତମ୍ ଚ୍ୟୁତିଗତ୍ୱ। ଆମକୁ ପରିବେଶ ବା ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। କି କୌଣସି ଯାହା ଭଗବାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ହବନି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୋଟ୍ କରି ପ୍ରଭୁପାଦ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଡଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯଦି ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପଶେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାବିବ ଡଙ୍ଗା ଭାବିବ ଆରେ ପାଣିରେ ଗଲେ ତ ପାଣି ପଶିଯିବ, ରିସ୍କ ଅଛି, ତ ମୁଁ ରୋଡରେ ଯିବି ଆଉ ପାଣି ପଶିବନି। ତ ଡଙ୍ଗା ରୋଡରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାର ଚକା ନାହିଁ, ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ରୋଡରେ ଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡଙ୍ଗାକୁ ପାଣିରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର, ପାଣି ତା ଭିତରେ ନ ପଶିବା ଦରକାର। ତ ସେଭଳି ଆମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିବା, ପରିବାରରେ ରହିବା, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ି ସେଥିରେ ପଶିଲା, ତାହେଲେ ସେ ବୁଡ଼ିବାଟା ସାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଭଳି ତାପରେ ରାଜା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେ, କାର ଯଦି କିଛି ଆ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି। 56 ରୁ 59 ଫର୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାଇ କିଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀନ ମରିଷ ପଚାରି ପାରିବେ କି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପଚାରିବା କଣ, କହିବା କଣ? ଆମେ ସବୁ ବଦ୍ଧ ଯିବୁ। ଅଲରେଡି ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ହରିହର ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, ଆପଣ ତ ଉତ୍ତର କହିଦେଲେ, ଆଉ କହିବି କଣ? ଜିନିଷ ନାଇଁ, ହଉଛି କଣ କି, ରାଜା ପଚାରିବେ ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି କହିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ କଥା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ସର୍ବଧର୍ମ ରକ୍ଷା, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା, ଏଇ ଯୋଉଟା ଅଛି ଉକ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥରେ ତ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବି ଚାଲୁଛି, ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇବେ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ସାଇଡରେ ବିଚାର କରି କହିବା ଯେ ଗୃହ ଅନ୍ଧକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ତାହେଲେ ଇଏ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଚାଲିବ କେମିତି? ରୋଜଗାର ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସଂସାର ଚାଲିବ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବ ନା, ଏବେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିବି, ସବୁ ଯିବି, ପରିବାର ରହିବ କେମିତି? ସଂସାର ଚାଲିବ କେମିତି? ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ କେମିତି? ରୋଜଗାର ଆସିବ କୁଆଡୁ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟର୍ଥବୋଧକ ଆସୁଛି ଜିନିଷଟା। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନୀ ଗୃହସ୍ଥ କିଛି ସେ ସମୟରେ, ତ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଭାବିଲେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ପଇସା ଦବା ଦ୍ଵାରା ଏଇ ମଠ ଚାଲୁଛି? ଆରେ ମଠକୁ କୃଷ୍ଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ମୃଗାରୀର ସେ ଧନୁଷର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କହିଲେ, ମୃଗାରୀ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୋର ପେଟ ପୋଷିବ କେମିତି, ପରିବାର ପୋଷିବ କେମିତି, ଖାଇବି କଣ? ତମେ ଦବ ମତେ? ଆଜି କୋଉ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିକି ଦେବେ? ତ ନାରଦ ମୁନି ବଚନ ଦେଲେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କାହିଁ ନାରଦ ମୁନି ଦେବେନି? ନାରଦ ମୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆରେ ମା ପେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଅଛି ସିଏ କଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ଚାକିରି କରିଛି, ତାକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି? ହାତୀ ଦିନକୁ 40 କିଲୋ 60 କିଲୋ ଖାଉଛି, ସିଏ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଛି, ତା ସଂସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲୁଛି? ତାକୁ କୋଉ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ରୋଜଗାର କରିକି ଦଉଛି? ତ ଇଏ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଚଲେଇବେ। ଏଇ କଥା
ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାନି, ଆମେ 100% ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବେ। ଜଣେ କେବଳ ଧନ ଥିଲେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ଏଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆଉ ଜଣ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଏଟା ବି ଭୁଲ ଧାରଣା। ବାସ୍ତବରେ କାହାକୁ କେତିକି ପୋଷଣ ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ସେଟା ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ବା ଭଗବାନ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 100% ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର କି କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ସାଂସନ କରିବେନି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଇ ଭରସା ଏଠି ତିଆରି କରାହଉଛି। ତ ଏଇ ଭରସାରେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କାଲି କ'ଣ ଖାଇବା ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେ ସାଂସନ ହବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ କେତେ ବି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ସାଂସନ ହେଉଛି? ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି କି ମହାରାଜ 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବେ କରିବେ। ମହାରାଜ ହଁ କରନ୍ତି, ଇଫ୍ କୃଷ୍ଣ ସାଂସନ୍ସ କି କରିବା, ସେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ଲାନରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ସେ ତାରିଖରେ ଯିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କୃଷ୍ଣ ସେଟା ସାଂସନ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ସମ୍ଭବ। ତ ସେଇ ଭରସା ଆମେ ରଖିବା ଦରକାର କି ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରାହସ୍ଥ ମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିକି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବି ଆସିଲେ ଗ୍ରହସ୍ଥ ଭାବରେ ପରିବାର ଜନ୍ମ ନେଲେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଟା ହିଁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ନା ସବୁ କିଛି। ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଧର୍ମକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି? ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ବି ଜଣେ ଗୃହରେ ଥାଇକି ସାଧୁ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ବୈରାଗୀ ଧର୍ମ ହେଇକି ସାଧୁ ହେଇପାରିବ। ତ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବନରେ ସାଧୁ ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା। ଗୃହେ ଥାକ ବନେ ଥାକ ସଦା ହରି ବୋଲେ ଡାକ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୃହ ଟାକୁ କଣ୍ଡେମ୍ କରାହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଚିତ୍ତଟା ଯଦି ଗୃହରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲା ସେଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ ତ କୃଷ୍ଣ, ବହୁତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ତଥାପି ରାଜା ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆଉ ନାରଦ ମୁନି ଆହୁରି ବି ବୁଝେଇବେ। ତ 56 ରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ 3-4ଟା ଶ୍ଲୋକ ରାଜା ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର କି ଆମେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ଭଳି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କର୍ମୀଠୁ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ବନ୍ଧନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ରାଜୱାଚ ଶ୍ରୁତମନ୍ନିଖିତ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଭଗବାନ ଯଦ ଭାସତ ନୈତ ଜାନନ୍ତୁ ପାଧାୟଃ କିମ୍ ନ ବ୍ରୁଜୁ ବିଦୁର୍ଜତି। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥିତ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୁରୁଗଣ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଯୋଉ ରାଜା କର୍ମ କରୁଥିଲା, କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ତାହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ? ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁଗଣ, ରାଜାର ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବର ବେଦର ସାର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୁରୋହିତ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁଗଣ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମାୟା ଅପହୃତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ରାଜା କ'ଣ କହିଲା ନା, ମୋର ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଥିଲେ ମତେ ତ ସେମାନେ ସେୟା କଥା କହିଲେ କି ତମେ ଯଜ୍ଞ କର, ଦାନ କର, ତପ କର। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ ନ ତ୍ୟଜ୍ୟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟମେତ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟା ପାବନାନି ମନୀଷିଣ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କାହିଁକି କରିବ ନା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ।
ତ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହି ପରମ ମଙ୍ଗଳ କୋଉଥିରେ ହବ? ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଆଉ ପରମ ମଙ୍ଗଳ କଣ ହବ? ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ତପ ସବୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ହିଁ କହିଲେ ବାସ୍ତବ ମଙ୍ଗଳ କଣ। ସେ ହେଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ମହାନ ମହାନ ଯୋଗୀ ଏଇଭଳି ପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରାଜା କହିଲେ ମୋର ପୁରୋହିତ ମାନେ ତ ମତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସଂଶୟତ୍ର ତୁମେ ବିପ୍ର ସଂସିନସ୍ତ କୃତ ମହାନ ଋଷୟପି ହି ମୁହ୍ୟନ୍ତି ଯତ୍ର ନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତୟଃ। ତାପରେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିପ୍ର, ମୋର କର୍ମ ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୁରୁଗଣଙ୍କର କଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ବିରୋଧ ଅଛି। ତ ଦେଖ, କର୍ମ ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୁରୁଗଣ, ତ ଭୌତିକ ଗୁରୁ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ସେ ଦି ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭୌତିକ ଗୁରୁକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ନବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ହେଲେ ଭୌତିକ ଗୁରୁ, କର୍ମ ଉପଦେଷ୍ଟା। ଆପଣଙ୍କର କଥା ବିରୋଧ ଅଛି। କଣ ବିରୋଧ? ତ ଭୌତିକ ଗୁରୁ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅସମ୍ଭାବନା ରୂପ ମୋର ଯେଉଁ ମହାନ ସଂଶୟ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେଲା। ତ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ, ତା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସଂଶୟ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ କଣ, ଭକ୍ତି କଣ, ବୈରାଗ୍ୟ କଣ, ଆପଣ ତାହା ବିଶେଷ କରି ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଋଷିଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋହ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ସିଏ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଣ ବୁଝିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପିଶାଚି ଯାବତ ହୃଦି ତିଷ୍ଠତେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାର ଅଭିଳାଷା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ରୂପୀ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ରାଜା କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ, ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ପାପର ଯୋଉ ଫଳଟା ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏ କଥା ଆମେ ଅଜାମିଳ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ରାଜା ଏ କଥା ବି ପଚାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ଜୀବର କଣ ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକମ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତମ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା। ତ ତଥାକଥିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ବା କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଗୁରୁମାନେ କାହିଁକି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଦେଖୁଛେ, ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଉପଦେଶ, ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାମନ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ହରଣ କରିଦେବେ ତମର, ତ ଅସୁବିଧା କଣ ନା ତମର ଯଦି ସବୁ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର କେମିତି ପୋଷଣ ହବ? ତ ଏଇଭଳି ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯଜମାନ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ବରାବର ଆମକୁ ଦଉଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଯଜମାନର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ପଇସା କେମିତି ଆସିବ, ଆମର କେମିତି ପୋଷଣ ହବ? ତ ସେଇଠି କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଗୁରୁ ମାଡ ଖାଉଛି ବା ତାର ଜ୍ଞାନଟା ଠିକ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ନାହିଁ। ତ ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣେ ନାହିଁ କିପରି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଇହ ଜନ୍ମରେ ଏହି ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପରଜନ୍ମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରରେ କିପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ତ ଇଏ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯାହାର ଏମିତି ନୁହଁ କିଏ କାହାକୁ ପୋଷଣ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲ କହିବା, ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଆସିଲେ ଆମେ ପୋଷଣ ହବା, ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସତ୍କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏଠି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଭଳି
କରୁଥିଲେ। 59 अंतिम श्लोक से राजा जिज्ञासा करुछन्ति वेदज्ञ पंडित माने कहती जे व्यक्ति ताहार पूर्व जन्मर कर्मफल भोग करे किंतु वास्तव क्षेत्र में आमे देखु जे जो शरीर रे पूर्व जन्म कर्म करा जायथिला ताहा नष्ट हो जाइए से शरीर र कर्मफल अन्य एक शरीर रे भोग करा जिवो किपरि संभव हुए। अरे जो शरीर रे कर्म करथिला से शरीर तो नष्ट हो गला किंतु से कर्मर फलटा आउ गोटे शरीर को कहीं भोगुची। किंतु जानिबा दरकार कि जो गाड़ीटा एक्सीडेंट करथिला से गाड़ीटा सिना भांगी गला किंतु से ड्राइवरटा अछि कर्म से जेल ड्राइवर जीव गाड़ी जीवा किछि आवश्यक नहीं। तो ड्राइवर और गाड़ी भितर अंतर जानिबा दरकार। तो ये शरीरटा गाड़ी शरीर जहाँ किछि करूची तार मालिक होउछन्ति जीव तेणु फलटा भोगिब जीव से एई जन्म रे थाउ कि आर जन्म रे थाउ। तो सेथिपई ये सिद्धांत ये प्रश्न पचारुछन्ति एटा होछि नास्तिक मानकर प्रश्न कि अरे गाड़ी तो एक्सीडेंट कला ड्राइवर को कहीं दंड मिलुची। अरे मूर्ख गाड़ीटा चलाउची कि ड्राइवर चलाउची ना सेथिपई शरीरटा चली गले मध्ये कोन दंडटा तो शरीरर जे मालिक ताको मिलियो ना नहीं। तो नास्तिक गण भावन्ति जावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृता घृतम विवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागम कि जहाँ करुच कर चोरी कर कि तारी कर किंतु घीओ खाओ सुखरे रहो। भस्मीभूतस्य देहस्य ये देह चलीगले आउ कौन अच्छी ना कर्मफल मिल जो शरीर तो करथिले से चलीगला। तो किंतु वास्तव में भौतिक संसार गोटे मर्डर कले तुमको थरे मर्डर करा जाय परिबो किंतु आध्यात्मिक कर्म अनुसार जदि 100टा मर्डर करिबा गोटे मर्डर करिबा तो सरकारी नियम ताको कौन दंड दबो ताको मृत्यु दंड दबो किंतु केते थर गोटे मर्डर करिया को जतिक दंड 100टा मर्डर करिया सेतिक दंड किंतु आध्यात्मिक कर्म सेमिति न ताको 100 थर भी मृत्यु दंड दिया जाय परिबो। सेति पई जने नास्तिक नहीं आस्तिक हवा दरकार। तो ये नास्तिक प्रश्न भी एला होची कोन आर्गुमेंटिव मेंटालिटी इंद्रिय तृप्ति करबा तार उद्देश्य किंतु शास्त्र से माने जुक्ति करबे एटा कले किछ असुविधा नहीं। तो तापर नारद कहिबे नारद वाच जे नै भारवते कर्म तेन वामृत तत्पुमान भुंक्ते ही अव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। महामुनि नारद कहले जीव ए जन्म रे स्थूल शरीर रे क्रिया करे ए स्थूल शरीर मनोबुद्धि अहंकार द्वारा गठित सूक्ष्म शरीर साहाय्य रे क्रिया करने को बाध्य हुए। स्थूल शरीर नष्ट हुए किंतु सूक्ष्म शरीर नष्ट हुए नहीं तेणु सूक्ष्म शरीर रे जीव स्वर्ग नरक आदि फल भोग करिଥାଏ। तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर विषय कहले स्थूल शरीर नष्ट हेले मध्य सूक्ष्म शरीर रे जोठी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चतुष्ट सूक्ष्म शरीर से शरीर रे जीव को कौन सब भोग करने को पड़े। नारद मुनि राजा ये प्रश्न उत्तर दौरान तेणु आमको ये धारणा रखा दरकार कि आम शरीर नुहे आत्मा आत्मा हूँ शाश्वत तार पछ काली आपण जहाँ करथिले शोक उठीगले कौन से सब सरीगला तार विचार आज हम हिसाब हम। तो से भली गोटे शरीर चलीगले अन्य शरीर तार। तो नारद मुनि उदाहरण दौरान कि स्वप्नावस्था जीव जाग्रत देहाभिमानी परित्याग पूर्वक जेपरी मन कल्पित देव मनुष्य अथवा पशु देहरे विषय भोग करे ठीक तद्रूप भाव स्थूल शरीर परित्याग कला परे से जीव इहलोक किंवा स्वर्गादि लोकरे कर्म फल अनुसार देह लाभ करी अर्थात पशुदेह देवदेह करी सुख दुख भोग करे। उदाहरण दिया आपण शोइछन्ति राति रे बाघ आसिला कि मांकड़ आसिला गोड़ेला आपण डरी गले कांदिले झाला बाहरी गला हेले आपण को कष्ट हला सुख दुख भोग कले किंतु निद भांगिला परे जानिले कि अरे वास्तव में मांकड़ नहीं कि के नहीं तो सेटा किए भोग करुथिला शरीर रू तो झाला बाहरिला कष्ट लागिला तो सेटा होची सूक्ष्म शरीर माध्यम जेभली गोटे स्वप्न अवस्था व्यक्ति जदियो किछि न थाए तथापि सुख दुख भोग करे से भली गोटे शरीर आ गोटे शरीर से सूक्ष्म शरीर बोही नहीं थाए।
ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୂଳ କାରଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦରକାର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାତନା ଶରୀର ଦିଆଯାଏ। ଯାତନା ଶରୀରରେ କଣ ଦିଆଯାଏ? ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତେଲରେ ଛାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିବନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ, ତାକୁ ଯାତନା ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ କଥା ପଢିବା। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ନରକ ବର୍ଣ୍ଣନ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଠି ପଢିବା। ସେଥିପାଇଁ ये जो आर्गुमेंट यहाँ युक्तियुक्त नुह, नारद मुनि ताहा स्वीकार कले नहीं। तो आम्भेमाने आम्भमानकर बाक इंद्रिय को भगवानकर लीला कहानी सबु इंद्रिय को आमे कौन करिबा? भगवानकर सेवारे लगाई। ता द्वारा इंद्रिय कौन हेबे? शोधन है। सबई मन कृष्ण पदार बिंदे वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। जेभଳି अमरीश महाराज राजा हेले मध्य निजे सबु इंद्रिय को भगवानकर सेवारे लगाउथिले। आपण भाबे मु तो धनी लोक, पैसा देकी पूजारी रखिदेवी, सी तार सब कर, मु मोर बसिक टीवी देखी, हेनी। निजको भगवान भक्ति करा पड़ो, मंगल आरती करा पड़ो, जप करा पड़ो। जो नारद मुनि कहते राजा हेले मध्य अमरीश महाराज निजे भगवान मंदिर झाड़ू करुले, सेवा करुले। से भगवान सेवा भक्ति निजको करा पड़ो। मनमना भाव मत भक्त 62 रीजन फॉर नेक्स्ट बर्थ कि आमको ये पुणी जन्म ग्रहण करने को कहीं पड़ू। जदियो भगवत गीतार कथा कहुई 15 अध्याय ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो नारद मुनि कहते मु ताहा मु ब्राह्मण मु क्षेत्र एहीपरि देहात्म अभिमान जीव ए कर्म मोर हित साधक एहीपरि मन करी जो सब कर्म करे से समस्त कर्म विनाशी हेले सुद्धा कर्म फलदाता ईश्वर कर्तुक से यथायोग्य कर्म फल प्राप्त हुए। कर्म अभिमान द्वारा जीवर पुनर्जन्म होता है। तो कर्म अभिमान कर्म करने द्वारा ये शरीर विनाश हेले मध्य कर्म फल विनाश हुए नहीं, ताको पुणी आ गोटे शरीर ग्रहण करने को पड़े। तो कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह उपपद्यते। कपिल देव माता देवहूति उपदेश कर्मणा दैव नेत्रेण, आपण जहाँ जहाँ कर्म करुछन्ति दैव ताहा रेकर्ड करुछि। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह उपपद्यते, से जीव को आ गोटे शरीर दिया होछि। जहाँ जहाँ कर्म करुछि से कर्मर फल अनुसार अधिक खाइबा पई इच्छा करुछ, हाथी शरीर मिलला। सेक्स लाइफ करुछि, माछ मांस खाइबा पई बाघ शरीर मिलला। कि सोइबा पई इच्छा करुछि, पोलार बियर शरीर मिलला। तो ए भली तो ये जो देहात्म बुद्धि रही, मु ब्राह्मण मु क्षत्रिय मु ए घरर मालिक, तो से सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सब प्रकार उपाधि को त्याग करी आमे केवल कृष्ण भक्त एभली भावना रखिबा आवश्यक। यथानुमयिते चित्तम उभयर इंद्रिय हिते एवं प्राग देहर्ज कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्ति। जेपरि कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय ए विविध इंद्रिय क्रिया द्वारा चित्तर अनुमान करा जाए, ठीक तद्रूप भाव चित्तवृत्ति द्वारा पूर्व देहर कर्म मानकर अनुमान करा जाए। कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय विविध इंद्रिय क्रिया द्वारा चित्तर अनुमान करा जाए। चित्तवृत्ति द्वारा पूर्व देहर कर्म मानकर अनुमान। चित्तवृत्ति द्वारा तो नेचुरल इंक्लिनेशन रहुची। आमे जेमती गोटे छुआ जन्म हेले तार सब कोष्टि गणना होची, सब रखिए गीता रखिए धन रखिए असुर रखिए, से को आड़ को जाउची, से कोटा को धरुची। तो सेटा कौन होची? चित्तवृत्ति द्वारा पूर्व देहर कर्म मानकर अनुमान करा जाए। किछि जन देखिए मृदंग शिखे तांकर फटाफट हो गला मृदंग, आउ किछि बाड़े बाड़े वर्ष हेले मध्य तार होनी, कहीं ना तार पूर्व संस्कार रहुची। ए कथा भागवतम रे गजेंद्र उपाख्यान रे अछि। तो गजेंद्र जजपा परमम जप्यम प्राग जन्मानि अनुशिक्षित, पूर्व जन्म रे जो शिक्षा करथिला राजा इंद्रदम्न भावरे बा से कथा सी एबे मन पकई कि तार गीता आकार गाउछ गजेंद्र। तो सेथिपई
ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଦେହର କର୍ମ ମାନଙ୍କର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଜେନେରାଲି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯଦି ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଥିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବ। ଇଂରାଜୀରେ ଯେମିତି କହୁଛି ଫେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମୁହଁରୁ ଯେମିତି ମନର ସ୍ଥିତି ବୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛି କି ଶାନ୍ତ ଅଛି କି ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି, ତଦ୍ରୂପ ଭାବରେ ଏଇ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କଣ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ କଣ ହବ ସେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ବୃତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମାନେ ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମକ 64। ଏହା ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ପୂର୍ବେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୃଷ୍ଟ ବା ଶ୍ରୁତ ହୋଇନଥାଏ ତାହା ବେଳେ ବେଳେ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୁନାର ପାହାଡ, ଆମେ ସୁନା ଦେଖିଛେ ପାହାଡ ଦେଖିଛେ, ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ପାହାଡ ଦେଖୁଛେ। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏପରି ବସ୍ତୁ ଦେଖୁ ଯାହା କେବେ ହେଲେ ଦେହରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥିଲା। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛେ, ଆମର ଉଡ଼ିବାର ଅନୁଭୂତି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଦବା ଆମେ ଦେବତା ରୂପରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ରୂପରେ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଆମେ ଉଡୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ନହେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଞ୍ଜିର ରହିଛି ଏବଂ ଜନ୍ମରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ତ ଏରା ସବୁ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ଆଗ ଜନ୍ମ। 65। ଅତଏବ हे राजन, वासनामय लिंग देहाश्रय जीव से प्रकार अनुभूति जे पूर्व देह संबंध जनित यह निश्चित भाव जानिबे, कारण जहाँ पूर्वे अनुभूत होई नहीं ताहा मनरे स्मृत होई परिबनी। तो सेथिबा आमे देखुजे कि किछि किछि कहंदी ये सब पूर्व जन्मर तार सुकृति, जहार पूर्व जन्म पूर्व भाग्य थिबो ता पुत्र वैराग्य हो कि वैराग्य वृत्ति भी पूर्व जन्मर मध्य तांकर किछि संस्कार रहुछि, इनक्लिनेशन रहुछि। तो पूर्व जन्म किंतु सब किछि पूर्व जन्म आमे कहबा ताहाले जहा तो सब किछि पूर्व जन्मर निर्धारित, ताहाले आमे एसब करिया कोन मोर जदी, तो सेईटाको आमे कहबा कि कर्मवाद और दैववाद। किछि भाबिबे मोर जदी चाकरी हबार अछि माने भाग्य रे पूर्व जन्मर जदी स्वीकृति अछि मोर चाकरी हबो, मो पाठ पढ़िया कौन दरकार, इंटरव्यू दवा कौन दरकार, अल्लाह देगा तो छपड़ फाड़ के देगा। आउ सी सोई रहिले कौन सिंह मुखरे मृगा आसी पशिजीव, तो ये कर्म दैववाद। आउ कर्मवाद कौन, मु जदि कर्म करी मते फल निश्चित मिलिबो, कर्मण्येव हि सिद्ध्यन्ति, कर्म करिवा द्वारा फल मिलिबो। आउ किंतु सबु तो बाहा होचंदी समस्तଙ୍କର संतान काहे होनी कहले कहउचंदी हमर भाग्य रे नै। अच्छा तार भाग्य रे 3टा संतान अछि, से तो बाहा हलानी ब्रह्मचारी हे गेला, तार केंति संतान हो। तो सेति पई दीटा जाक आमे स्वीकार करि परिबे ना कर्मवाद ना दैववाद। दैव सांक्शन करिवो, जीव कर्म करिवो, कर्म न कले फल मिलिबनी, किंतु कर्म कले मध्य जदि दैव सांक्शन न कला फल मिलिबनी। सेति पई गीतार सिद्धांत होची कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कथाचन। आमे हमर 100% कर्म करिवा किंतु फल रे आशा करिवानी। आमे भाबिबानी अरे मोर भाग्य रे तो अछि चाकरी मिलियो, मो पाठ काई पढिबे, इंटरव्यू काई देबे ना। आ जदि भाग्य रे थिले बेले कर्म न कले मिलिबनी, किंतु कर्म कले भी मिलिबो सेटा ग्यारंटी नै जे पर्यंत भगवान सेटा सैंक्शन करे ना। तो जने भक्त सबले 100% तार कर्म करिबा एवं भगवान को फल पाई प्रार्थना करिबा। तो एटा होचे वास्तविक। तो वासनामय लिंग देहाश्रयी जीव 65 श्लोक रे कहउची सूक्ष्म शरीर जीवर आश्रय से प्रकार अनुभूति जे पूर्व देह संबंध जनित यह निश्चित भाव जानिब, कारण जहाँ पूर्व अनुभूति होई नहीं ताहा मनरे स्फूर्ति होई पारे। जेंति पूर्व जन्मर जो संस्कार वर्तमान अच्छी, कि वर्तमान आम जहाँ करेंगे सेटा आगु को संस्कार भाव में परिणत हो।
यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्य अपि अवस्थासु जीवन मुक्त शौच जे व्यक्ति काय मन वाक्य भगवान दिव्य सेवार नियुक्त हो जाइछन्ति से भौतिक स्थिति रे समस्त प्रकार अवस्था मुक्त बोली विवेचित हुअन्ति किंतु जदि जणे भगवान तीव्र भक्ति करे कर्माणि निर्दहन्ति च भक्ति भाज तो कर्मर फल गुड़ाक कौन हो भाजी हो जद्वारा से दृश्यमान हेले मध्य फलप्रद हम ना जमी आम मुग भाजीदवा आउ से भजा मुगटा को गछ लगे हेनी जदिव मुग देखा कि से गछ हेनी कहीं सेटा भाजी है से भली जदि जड़े दृढ़ भक्ति करे ताहले तार कर्म फल गुड़ाक भाजी हो दृश्यमान हेले मध्य फलप्रद हेनी जमी भक्त मान जीवन में विपद आसिले मध्य तांकर चेतना रे सेटा किछि परिवर्तन करि पारे ना हम देखुचे पांडव मान जीवन में केते विपद आसीथिला किंतु से विपद तांकर भगवान भक्ति सेटा को किछि परिवर्तन करि पारे ना तो सेटा हमें देखुचे मामचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयया कल्पते जने जदि अव्यभिचारी भक्ति शुद्ध भक्ति आचरण करे ताहले ए जो गुण तापर किछि प्रभाव पकाई परिबो नाही एथरे आ गोटे सेक्शन अछि 80 रो 85 रिनंसिएशन ऑफ किंग प्राचीन वरिष्ठ 80 रे से करी तथापि हम आ 2-3 श्लोक चर्चा मन एव मनुष्यस्य पूर्व पुराणी संसति भविष्यतस्य भद्रते तथैव न भविष्यत अतएव हे राजन आपणकर मंगल हो मन ही जीवन उग्र शांतादि स्वभाव अनुसार ए पूर्वे ए रूप थिले परे ए रूप प्राप्त हेबो एही प्रकार पूर्व पर रूप समूह रे प्रकाश तो मनटा कौन ना सब स्थितिटा को एटा कहंदी माइंड इज ऑलवेज वांट टू स्टे इन पास्ट और फ्यूचर नेवर वांट टू स्टे इन प्रेजेंट आम जप समय ध्यान करते सब कौन हो गला आगु कौन हम से विषय भावुचे तो मनर एटा स्थिति आपणकर मंगल हो तो मनरे ए जो उग्रता अशांति शांति एसबू आसे मन व्यक्तिर पूर्व पर जीवन सूचना दिए जदि कौन व्यक्ति भगवान भक्त होता ताहले बुझिबा को हेबे जे तांकर पूर्व जन्म रे भक्तिर किछि सुकृति थिला ठीक एई जन्म रे जदि जने भक्ति करूछु मध्य तार आगु को मध्य भक्तिर लिंकटा रहियो अदृष्टम अश्रुतम तत्र क्वचिन्मान मनसि दृश्यते यथा यथानुमन्तव्य देश काल क्रियाशयम् बेले बेले आमे स्वप्न रे एपरि दृश्य देखु जहाँ ए जीवन रे केबे हेले देखा जाओ नाही बा अनुभूत होई नाही किंबा सुना जाई नाही किंतु एसबु देश काल और क्रियाश्रय जनित ही जानिबा को हेबो अर्थात एसबु पूर्व कौन सी जन्म रे विभिन्न समय रे स्थान रे अवस्था रे अनुभूत होइथे तो सेते पई आमे आसला सेमती आसला तो आर सब किछि गोटे कारण रहुछ धुआं अछि माने ता भीतर निया थिबो नथिले से धुआं आसला केमती तो संस्कार रहुची ताकू उतय कर्म वासना सप्तम स्कंद रे जो नारद मुनि कहउचंदी प्रहलाद महाराज कथा रे कि कर्म वासना जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पायस एंड इम्पायस एक्टिविटीज कि प्रवृत्ति जीव पाप करबा पई तार प्रवृत्ति होची पुण्य करबा पई प्रवृत्ति होची कांगर से वासनाटा कोठ आसिला ना सेटा संस्कारटा पूर्व जन्मरु सूक्ष्म शरीर माध्यम रे आसी थाए पूर्व श्लोक रे कहा जायछि आमे जहाँ दिवस काल रे अनुभव करिथौ ताहा राति रे स्वप्न रे देखा जाय किंतु आमे बेले बेले स्वप्न रे एपरि दृश्य देखु जहाँ आमे जीवन रे सुनि नहो किंबा देखि नहो यह कहीं एठरे कहा जायछि जदि आमे एसबु घटना ए जन्म रे अनुभव करिनहु तथापि पूर्व जन्म मानकर एसबु अनुभूत होइଥାଏ जेति पई प्रभुपादंकर गोटे बियॉन्ड बार्थ एंड डेथ बहिटा जदि पढियो सेथरे मध्य वैज्ञानिक उदाहरण स किछि लोक अछंदी एबे जन्म हो किंतु तांका पूर्व जन्म कथा से माने कहि दउछन किंतु धीरे धीरे सेटा विस्मृत हो जाउछ
ତ ଏଭଳି 68 ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 68 70 ଏଥିରେ 3ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ତାପରେ 80 ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଆସିବ କି ଏଇ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ ବାସ୍ତବରେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି କିଭଳି ହବା ଦରକାର ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପୂର୍ବରେ ଯାହା ହୁଁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହଉ ବା ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିଲେଣି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ନଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ। ତାର କାରଣଟା କଣ? ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ବା ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ନଷ୍ଟ ହବ। ନହେଲେ ଏତେ ସହଜରେ, ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ ଲାଙ୍ଗଡାଟା ବଙ୍କା, ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ବି ଫୁଙ୍କୁ ନଳା ଭିତରେ ରଖି କାଢିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ କାଢିଦେଲେ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ସ୍ୱଭାବଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି we cannot change our nature but we can divert it towards Krishna consciousness। ତ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବଟା ଅଛି, ସେ ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲଗେଇବା, ତାର କଣ ହବ ନା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇନକ୍ଲିନେସନ ଅଛି ଜୀବର ସ୍ୱଭାବଟା, ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହବନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭକ୍ତି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇକି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତ ଯେମିତି କିଏ ଗାଇପାରେ, କିଏ ବଜେଇ ପାରେ, କିଏ ରୋଷେଇ କରିପାରେ, କିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇନହେରେଣ୍ଟ ତାର ସ୍ୱଭାବ। ସେଇଟା ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ବି ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ରେ ଲଗାଇବା। ଏପରିକି ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାମ କୃଷ୍ଣ କର୍ମାର୍ପଣେ କ୍ରୋଧ ସାଧୁ ଦେଶୀ ଜନେ ମୋହ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା ଲୋଭ ତଦ ଗୁଣ ଆଖ୍ୟାନ। ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏଇଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲାଗି ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ କି ଏରା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଭଲ ମନ୍ଦ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏରା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଭକ୍ତି କର, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୋର ଗରମ ରକ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବା ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ ରାଜ୍ୟ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ରାଜ୍ୟ ମତେ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁରାଲି ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ରିନାଉନ୍ସ ବଟ୍ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ଇଟ୍। ତ ଆମର ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିପାରିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ କି ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହଉଛି ହୀରା ସଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଟା ଭଙ୍ଗା କାଚ ଭଳି। ତ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ସବୁ କିଛି ଏ ସ୍ୱଭାବଟା ନଷ୍ଟ ହବ। ନହେଲେ ସେ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇପାରିବ, ନିଜ ହଁ, ଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବନି। ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ନୁହଁ, ଆମେ ସେଇଟା ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ ବହୁତ ବହୁତ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆମେ କାଲି ଜୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ की जय। प्रणाम। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। जय श्री प्रभुपाद।